पंचायतीन अशें न्हू ह्या मांद्र्यान गार्बेजचो विशय खूब आसलो आनी तो गार्बेजचो विशय कसोच सुटना जालो. पूण तेन्ना ही आमची पंचायत निवडून मेंबर आयल्या उपरांत गार्बेजीचो एक कमिटी जावन जी कमिटी आसता, सगळे कडेन कमिटी आसता, गार्बेजची आसता, सगळी संस्था आसता, पूण संस्था टिकून दवरप हे खूब मोठें आसता आनी टिकून दवरता ती संस्था कशी चलता तेजेर ती टिकली वयता. त्या प्रमाणे ही गार्बेजची कमिटी आयज ह्या पंचायत बॉडी जे सरपंच एक्स सरपंच आमच्या बरोबर आमचा सरपंच आमचो प्रशांत नायक यांनी हे पुढाकार घेवन जी गार्बेज आमच्या गांवासून आमच्या सारकेच ते सुद्धा मनीस आसात आणि ती आमची गार्बेज ती व्हरतात आणि ओली आणि सुकी हे दोन्ही गार्बेज घेवपाचें काम तेंच्यांनी केलें आणि ती वेवस्थीत हाडून ती एकी कडेन घेता. पूण म्हाका ह्या माध्यमासून आयज जो रेनकोट वाटपाचो जो प्रोग्राम केलो तो खूब बरें दिसलें. पूण म्हाका एक ह्या माध्यमासून तुमकां एक म्हाका मॅसेज सांगपाचें अशी दिसता की जेन्ना आमी गार्बेज दिता पळय ती थोडी कितें करतात, आमकां अनुभव आसा, आमी पळयल्यात, आमी म्हाज्या व्हड्या म्हणजे खंयचे व्हड्या पळयल्या की सगळीं एकी कडेन घालता, पूण आमी ओलो आनी सुको सेपरेट दिवचो जेणे करून तांकां बरें पडटा. पूण ते गार्बेजवाले म्हणून समजून ताका कसलीय गार्बेज काडून दिवचें न्हू, कित्याक शेवटी ते मनीस आसतात, तांकांय पोट आसा, तांकांय देवान हात दिले आसा. हे आमी सगळ्यांनी जे स्थानीक जे आमच्या मांद्र्यान जे आमचे स्थानीक लोक आसा त्यांनी विचार करचो की त्यांच्या कडेन काडून जाय तशी गार्बेज दिवची न्हू, सेपरेट काडची जेणे करून तांकां ती वेवस्थीत हांगा येवन ती सेपरेट करूंक मेळटा आणि ते काम ती वेवस्थीत करतात. दुसरेच तांकां एक वळख म्हणून जशें आमकां जशें पुलीस कार्ड बी अशें करचें पडटा पळय लेबरांक दवरता तेन्ना तशें तांकां एक वळख म्हणून तांकां एक युनिफॉर्म दवरला आनी तेंच्या फाटल्यान विलेज पंचायत मांद्र्या ही तेंची वळख आसा. गार्बेजवाल्यांक ड्रेस दिवपाचो आनी त्या ड्रेसा बरोबर तांकां आमी रेनकोटय दिल्लो आसा. आनी म्हाका एकूच दिसता गांवांतल्या लोकांक एकूच सांगपाचें की आयज समज तो गार्बेजवालो येवंक ना जाल्यार तो कचरो तसोच दवरपाचो, भायर उडोवपाचो न्हू. दुसरे दीस तो येतलो ते एक एक फावट ते चेंज जाता, ताका लागून कळयना तांकां खंयची घरां वचपाचें खंयच्या घरान आनी खंयच्या घरान वचपाचें ना हें बी तांकां कळना एक एकदां. आनी फाटल्यान थोडी घरां आसा तांकां खबर नासता. पूण अशें दिसता की सगळ्यांनी मेळून जर आमी साफ दवरलो गांव आमचो जाल्यार तो साफ उरतलो. पंचायत के तरफ से जो लेबर्स को हेल्प मिलता है, जो कोऑर्डिनेशन मिलता है पंचायत के लोगों की तरफ से भी, वो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी अच्छा लगता है. क्योंकि मानदेय पंचायत के जो पंचायत के लोग हैं वो भी उनका भी रिस्पांस एक इंसान की तरह से आता है और पंचायत के जितने भी पंच मेंबर हैं, सरपंच है, अभी सरपंच है, इन लोगों का जो सपोर्ट हमें मिला तो काम करने में हमें और ज़्यादा मतलब सहूलियत महसूस हुई और हमने और अच्छे से काम किया. तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं पंच मेंबर, सरपंच लोगों का, एक्स सरपंच का, सबका अच्छे से काम करने के लिए हमें प्रेरित किया की जेन्ना गार्बेज व्हरपाक घरान ड्राय आनी वेट गार्बेज व्हरपाक जेन्ना तुमच्या घरापर्यंत तो मनीस येता तेन्ना लोकांनी ती गार्बेज भायर उडोवची न्हू. हांवें खूब कडेन पळयता की ती व्हळान एक तर खंय तरी पाणी व्हांवता तितून जाल्यार त्या व्हळान खंय डंप करता. म्हाजी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक एक रिक्वेस्ट आसा, आमचो मांद्रे गांव हो स्वच्छ गांव करचो आनी स्वच्छ गांव जावच्या खातीर आमी सगळ्यांनी तुमी आनी आमी मेळून तो प्रयत्न करून स्वच्छ गांव जावचो म्हणून ती गार्बेज भायर उडोवची न्हू, तांच्या कडेन वेट तशी ड्राय गार्बेज तांचे कडेन दिवची. सो त्या पद्दतीन आमचें म्हणून एक कर्तव्य आसलें की ज्या पद्दतीन ते वॉर्ड वायज वयताले जे आमचे लेबर जे आसात जे कचरो उचलपी, सो खंय तरी तांकां एक आयडेंटिटी नासली की कोणूय येताले खंयसरलो खंय अशें एक लोकांचे कंप्लेनी येताले की कोण हो खंयसरलो हो. सो आमकां एक ते बरें दिसनासलें कारण लोक जायते खंय कंप्लेनी येतात तेंची आयडेंटिटी ना म्हणटात, कोण ते खंयसरले तुमचे कडेन कितें तेचे प्रूफ आसा हे विशय येवपाक लागले. सो आमी आमच्या पंचायतीन एक इनिशिएटीव घेवन आमी अशें चिंतलें की तांकां एक बऱ्यापैकी एक तांकां युनिफॉर्म दिवचो आनी एक तांकां रेनकोट दिवचो, तशेंच तांकां एक आयडेंटिटी म्हणून तेंचें एक नांव आनी एक पंचायतीचो एक कोणाचो कॉन्टॅक्ट नंबर आनी तशेंच तेंचो एक गळ्यान एक घालून तांकां एक आमी एक आयडेंटिटी दिला. सो आयज तांकां आमी एक 2-2, 3-3 अशे युनिफॉर्म आसात, प्लस तांकां एक रेनकोट दिला आनी एक आयडेंटिटी कार्ड एक दिला जेणे करून मांद्र्या गांवांत तो भोंवता प्रत्येक मनशाक जो हांगालो ग्रामस्थ आसतलो मांद्र्या विलेजीचो ताका एक कळटलें की बाबा विलेजीचो एक पंचायतीचो एक स्टाफ तो एक कर्मचारी आसा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, सो तो कचरो व्हरपाक येयला. कारण खुबशे अशे भोंवतात आनी फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले की पुलीस डिपार्टमेंट एक पुलीस अथॉरिटी एक ड्रायव्ह तेंचो चालू आहा टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म, ते एक आमी एक सिरियसनस ते एक नजरेर दवरून आमी अशें चिंतलें की जे आमचे कचरो उचलपाक वयतात प्रत्येक वाड्यार
आणि आमचे थंय एक भयणी असतात, आवय असतात, एक अननोन मनीस जर गांवांनी घुसलो तांकां ते एक आयडेंटिटी ना न्हू, कोण येयलो, आयज हो येतलो दुसऱ्या दिसा तो लेबर येता. सो एक खंय तरी एक कोणाक तेचेर हार्म जावचो न्हू, ताका लागून हे फुडाकार घेवन आमी एक तांकां एक युनिफॉर्म दिला आनी एक मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तांकां एक आयडेंटिटी कार्ड दिला.